جسترکتیوی روش باشواره تماشاوان و گودار نجاب نوچین داوی عمل پیشبری ون انسیاتیفا پاراستنا کردستان لباشوری کردستانی هفدیتین نخواه دومینه و انسیاتیفی هری داوی داخوینی یک داو او ایریشا دولتا ترک لسلیمانی شرمزار کرد و بانگل ریوبریا حکومتا هرمی جیکر کو و بدنگی خواه بداوی بکم. داگیرکاری تورکیا ئێمە نزیکەی 150 سیاسەتمەدار پشتیوانانی مافی مرۆڤ ڕۆژنامەنووسان انسیاتیفا پاراستنا کردستان ایریشا ارتشا ترک لدیجی گونده گلاله نافچه سرباجری سلیمانی بداخویانی که شرمزار کرد. انسیاتیفا داخویانی خود ایریشین دولت ترکیه بویرنگی و که قرکرنه بناف کرد و ها گفت ام بانگ الحرکتی دکن کل دیجوان ایریشین دولت ترک دنگ خواه بلند بکه حکومت هرما کردستان دویل همبری وان ایریشان بدنگ نمینه و خودی لرکا خواه پاراستنا گل درکبه دوی حموالین دموکرات و اشتی خواست جبو ولاتی وان ایدی چکان نفروش دولت ترک تک نوا خبات اولبر ویب سکنن ام بانگ خوشکو برای خوی کرد کن کو لدیج داگر کرام ببین یک دولت ترک بو عثمانی نواب که ترکیه هر تشتی دکم جبو و آرمانجا خوش دناوالیون کرد پرچبونه چت که خوازوان به هف بده شرکرن شان بشانی خلکی باشوری کردستان و هزی برگری کاری کردستان بو پاراستنی نیشتمانکیان رادوستین لمانگی گلانی امسالوا دولتی اندام انسیاتیف جی درباره روشا لباشوی کردستانی ده نرین خو گمان خو تینن زمان و دبیجه کد و حکومت ال هرم دستور نده کو پرچبون تک و نوا کردان یک جه انترناسیونالیستن کجبو پیشیل داگرکریا دولت ترک بگره و نهیل دنوا کردان ده شرب قوم چو هرم جسیکا تودارویه جسیکا تودارو جانفیر قالا چاودرین خو کر جسیکا تودارو بالکشان سر پرجبونا نوا کردان وانی زمان کو پولیتیکا ترکانی الهرم باندور ال کردان دکه لو ما کرد جالی اکتیان توی و نکارن ببینی یک جسیکا تودارو دست نشان کر کو دو خوازن دیالوگ دناورا پارتی ری خستنو سازین جواکی یین کرد پیگ بینن و دیار کر کو اف چه بوین خدمت سردستان رده که جسیکا تودارو بانکر کو داویل بدنگل همبر ایریشن داگر کریه بیانین و دستشان کر کو اف تکوشین که مروواهی آل دیجی زلمیه Kurdish people in order to support the struggle and to help stop their genocide. It may absolutely seem paradoxical, but we kind of understand that, of course, the situation is more complex than may seem in appearance. We do understand. برخودان الدیجی تجدید فاشیزم و داگرکری لهر قاده برفره دبه و آلمانیا جی کون هاتبو ودان اف کون جی به میتینگ که بدایی بوم لدیجی ایریشن داگرکری ین دولت ترک لسر باشوری کردستانی و جبو شرمزار کردن تجدید السر برگلی کرد عبدالله اوجلان باجر لایپزیگ کون هات ودان و چالاکی هاتل درخستن دروجا دیمنیا چالاکی ده جلینگ سیوگن سولید و انداما دفن کردستان کارلا بوتنر داخوینی دان داخوینی ده هات راگاندن کو دولت ترک جبو داگر کردن باشوری کردستانی جی 23 نیسان و ایریش دیگه و گود دولت ترک وی شریب چکن آلمانیای دمشینه دولت ترک دخوازل کردستانی پاکجی اتنیکی بکه قرکرنی بکه و به تمامی داگر بکن یک آن استنگل پیشیا ویجی تفگرا پککیه دی چالاکی ده بناوی کون مدی داخوینی هات خوندن و قتل کرنا دنیز پویراز جی هات شرمزار کرن دی چالاکی ده روها بلاوک هاتن بلاف کرن و جبو آزادی عربرا پو امزا هاتن کم کرن و چالاکی میتینگ که بدایی بوم Allein die kurdische Widerstandsbewegung, welche die vollständige Besatzung Kurdistans und die Auslöschung der politischen Rechte der Kurden und Kurdinnen verhindert. Dennoch sorgt sich die Bundesregierung lieber um das Verhältnis zur türkischen Autokratie. Kritische PolitikerInnen und AktivistInnen erhalten Ausreiseverbote und kurdische Organisationen werden in Deutschland kriminalisiert. Vereins- und Fahnenverbote müssen endlich aufgehoben werden. Es kann nicht sein, dass die PKK als Terrororganisation eingestuft wird, während AKP und Graue Wölfe in Deutschland nahezu unbehelligt aktiv sein können. Die Türkei bekämpft in Südkurdistan genauso wenig Terrorismus wie bei ihren völkerrechtswidrigen Invasionen in Syrien. Hier geht es um die Ausweitung des Gebietes und darum, kurdische Autonomie zu verhindern. Deutschland macht sich dabei zur schützenden Hand des türkischen Terrorregimes. Auch ist Deutschland einer der Hauptausstatter der türkischen Armee. Die Waffen, die nun auf Kurdinnen und Kurden gerichtet werden, sind deutsche Waffen. Um das zu kritisieren und mit dem Schweigen der Bundesregierung und auch der europäischen Medien zu brechen,
wollte sich eine Delegation aus 150 PolitikerInnen, JournalistInnen, AkademikerInnen به تماشاوان گودار اینجا چند وچین لزگین هنه دخوازم وان جی بوره پار بکن یک جوان وچیان جی دوزا گرتنا HDP'ye و دادگاه دستور بنگهین او دوزا گرتن ادانامه درباره دوزه ده قبول کریه و لسر دوزه جی و با خوین و بریار خویا داوید ناوا دمه که کرد جی بدن بتایبتی دوی دمه ده هل بجارتن وان دوزا کو گرتنا HDP بگوره گرینگش برکو بریا چند روزان بویری شکل دیجی آواهی HDP ایزی میره پیکا تام جدی وقتی ده دوزا گرتنا HDP خستن روجا و خود وان دمن دا ایریشن داگرکری لسر باشوری کردستان ته مشاندن اولالی دنجی هزن پدک جگدارین پدک جی دور لقادن گریلا دگرین آگاهین داویجین چین لوکی لزگین لسر اکران خویا دکن وان آگاهین بوره پار ودکن و نها مج عفرینی راپورت کی بوره پار بکن راپورت مج عفرینی هی تالان کرنا خوازای عفرینی جالی دولت ترک و پکته جوارین دیروکی تالان دکن خرا دکن و ویران دکن و هلدوشینن نوچگاهان ملی لاف داد و شیارمانوس جوه دری راپورت آماده کرن جي دەستپێک ئایریشن داگیرکاریە دەوڵەتا تورک و چەتەی نوێ بە لەسەر عەفرینێ و حەیا ڕۆژە ئێرۆ بە 100,000 سوجên dermirovê di derheqê mirov mal û milk dar û daristan û heya ji şênwar û dîroka Efrînê jî bigire talan dikin. Armanca wan jî êrîşên li ser cihên dîrokî û şênwarî ew jî siyaset û hedefeke stratîjîk bû li ser herêma Efrînê. Ango ji rûja duyemîn ji dagirkirina Efrînê di dîroka 21 çilêya 2018 de dest bi êrîşkirin û xerabkirina mezar û şênwarên dîrokî kirin. Cihê yekemîn ku hatiye hedefgirtin jî parêzgeha Eyndarê bû. Bi taybet zerareke pir mezin gihêşt peykera şêrê mezin û ne diyar e jî heya kêliyê niha ew peyker li ku derê ye. Li şûna wê jî di sala 2019 de bû cihekî leşgerî ji bo çeteyên bi navê Nîda es-Sûrî yên girêdayî çeteyên îtilafê. Ji bilî wê jî gelek cihên dinê jî yên weke kelena bîhûrî ku zêdetirî 6 hektar jî hatiye xerabkirin û hîne berdewam e. Heman tişt kela kilûtê jî ya navçeya şêra wa her çend rûjan tê êrîşkirin. Şikefta dûderî jî û bi dehan cihên dinê jî heman tişt e. Di nava van 4 salên ku dewleta Tirk û çeteyên wê ve di Efrînê de bicih dibûn, tu cihên dîrokiyên nehatin xerabkirin û rûxandin neman. Ev hîne cudatirî mizgeft, mezar û cihên olî ne. Di derbarê vê yekê de hevserokê kargehiya şênwaran a herêma Efrînê, Salah Sîno, da nîşandan ku 57 gir û cihên dîrokî bi temamî hatine rûxandin. Her wiha 22 mezar تماشاوان گودارن جامع وری خوب بدیم بروکسلی دوان کلیانده جوینه که چاپمنی پکته اینیسیاتیفا پاراستنا کردستانی داخوینه که د چاپمنی بری خودن ویدرین. Peur que la délégation dévoile et montre les maltraitances, les exactions et la réalité du terrain au Kurdistan irakien. Le lendemain de notre arrivée à l'aéroport d'Erbil, le reste de la délégation internationale qui est arrivée à l'aéroport de Düsseldorf a été aussi arrêté et interdit de vol en direction d'Erbil. Et tout ça sous influence de la Turquie et de ses services d'information que Erdogan a initiés. Erdogan, le dictateur qui a commis des crimes de guerre. Il viole impunément les droits humains et des citoyens kurdes. Il profite du silence du monde international. C'est la raison pour laquelle l'Alliance internationale IDL dévoile les crimes, les tortures, les exactions et toute forme de violence à l'égard de populations civiles commises par le directeur Erdogan. Nous serons toujours derrière lui à la poursuivre pour tous les actes de crimes et violations des droits humains. Nous ferons appel pour cela à tous les tribunaux internationaux pour la justice internationale. Le 23 avril 2021, une opération militaire a débuté à la frontière entre la Turquie et l'Irak sur le territoire de ce pays. La Turquie a ainsi violé la souveraineté du territoire irakien, ce que, bien entendu, nous et l'Alliance internationale pour la défense des droits et libertés IDL condamnons officiellement. Cependant, beaucoup de gens ne savent pas
ce qui se passe exactement, car nous constatons qu'il n'apparaît pas beaucoup dans les nouvelles, peut-être à cause de l'omniprésente épidémie de Corona. Mais bien sûr, nous ne devons pas oublier ce conflit. Au contraire, la presse internationale peut y prêter attention et peut-être le conflit peut comme ça être déminé. Une petite explication. Médina est une région où il n'y a que des montagnes et des villages de montagne. Elle est située à la frontière triangulaire de l'Irak, de la Turquie et de la Syrie, sur la région courte du territoire irakien qui a été bombardé par la Turquie. Zap Avashin est situé dans la région de Barzan, où des actions militaires ont été menées. Les Turcs y ont utilisé des armes de haute technologie. L'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés IDL nous informe que des armes interdites ont également été utilisées. On parle également d'armes chimiques comme le phosphore. Mais la Turquie ne permet pas à notre commission d'enquête de fonctionner, puisque nous avons été arrêtés à l'aéroport d'Erbil parce que nous voulions approfondir cette question. L'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés a cette impression. Nous apprenons de nos amis sur le terrain que l'armée turque a fait des annonces via des drones. بله جوینه که چپمنی پایتخت بلژیکا بروکسل پکتید کلیم پیشده مبری خودی ثابتن و دری مل داخویانی و بنیرن حوالی می کوارگر بکن و جیول بدری آماده بن من حال داخویانی که کمیته زندان یا PKK بنیرن اندام کمیته زندان یا PKK پیرو درسم داخویانی یک دایه و دیبیجه کو او جهر دم بهتر نیزی سرکفتنینه اندام کمیته زندان یا PKK پیرو درسیم برسف دا پرسین آنفه و دیار کرد که دستلاتداری هیال ترکیه جالی پراتیکی نبجی به اساسی جالی کنسپت که پولیتیک و بدایی بویه پیرو درسمانی زمان که بویر نهاد قومن ویره و چونه پیواجویا به دیار بکه و گود پرانا تکبرنه به تکوشینا 6 سالان هاته تکبرن و به انجام هاته اشتن و برخودانا به هیبت یا 6 سالان کرکون بلوکا دستلاتداری فاشیست جهف بکه یعنی که هر جاری هنده من جدا بلیف دکن نهاب هفکتنه هگر ایرو سر پدات سکر سوچ دین اشکره کرن او یک انجام که تکچونیه درسم بالکشان سر بر خدانا به هیبت یال زندانان دیجی ظلم مشکنجه تکرن و گود ریبرا پوشوی که گود بر خدانا برومد براستی جی دوزا مافداریا تکوشینا موگلی ما جالی هفرین ما برومتیل سرخطا فدایی تی پاراستن پولیتیکای دیجمن لبن گوه و بر خدانی دکوه و تک دیچه هگر لسر بنگاه خودی درکتن زندانان و بر خدانا گریلا تکوشینا دیجی فاشیزم بیمزن کرن سرکفتن و یامه بم لدیجی تجدید کرنا ریبرا پول زندان ترکیه گروا برچیبون هیه جبوکو آزادی فیزیکی ریبرا پول پیک بینین اف چالاکیا گروا برچیبون دروجه 207 دیه چالاکیا گروا برچیبونی الدیجی پرگالا تجدید و آزادی فیزیکی ریبرا پود 27 مجدار 2020 دل گرتیگه این دولت ترک هاتو و دست پیکرین بکوما چلو دیان 207 روز لپی خواهشتن چالاکیا الوارگاه شهید رستم جودیا مخمورجی به تبریبونا پنگا و دم آزادی دروجا 108 دل دومه چالاکیا کامپا لاوریا یونانستانی جیب همان ارمانجی پیشنگی جن و جوانان پیکتی برخدان الورجی 167 روز لپی خواهشتن دیمنک مش شهبایی هیه لشهبایی جوان مشان لدیجی داگرکریا دولت ترک چالاکی کرن و افکاریا پدک یا دولت ترک رژی پروتستو کرن املوان دیمنان بنیرن
باید جوان همه حرکم القادا بن همه چالاکی ها بکن لبتلی سوهرما در دور آویجی تفگرا داگرکری ارتشا ترک هات دست پیکرن و بیار مانجیجی لنوزده گندان در کتنا در و قداخه کرن. لنوزده گند و مزرعه گریدای وانین سر ناوندا بتی سنافچه هیزانی به هنجتا تفگرا لشکری قداخه در کتنا در و هات راگهاندن والدی داگرکر راگهاند کل گندن ölçülü çayır yel kıran akbi kaval kekli karadal gökçe kaşıklar altınölük yemişli aktay köprü bozpınar akbırakan boztepe konaç düzce yol alan u mezraim servan ve jibistüki hazirani ve hatta fermana duyemin qadaxya derketina der ve hat راگهاندن هجای به خستنیه لبتلیسی گریلای آزادی کردستان دیگه که حزیران ده درب لارتش داگر کر خستبون دجالاکتا گریلایان ده دناف ده عسکرین برودبجی هی حج داگر کر هاتون کشتن جوی ده میوه لفو تفگر al هرمی دوام دکم لارمنستانی هلبجارتن پیکات و سرکوزی بری پاشینیان جاره کدن سرکت. پارتیا پیمانا سیویلان نیکور پاشینیان جسدی 53.9 دنگان ورگرد و بوی رنگی سرکت بلوکا سرکوماری بری رابرت کوچاریان جسدی 21 دنگان ستندن. هین انجام هلبجارتن روز یکشنبه برنگی کی فرمینه هات راگهاندن لی پاشینیان سرکتن اخوای راگهاند پاشینیان گود جخوا امزان کو هلبجارتن ده مسرکتن اگه خورد بدست خستیه و پارلمانی امی سرور بن. گلک چافدر بفکارن کو چالاکین پروتستوین توندی رو بدن جواکا ارمنیج تکچون القرباغ ور و هیجی سرهف نهاتیه. روبرت کوچاریان سختگاری پلانکری پروتستو کرد خواست سختگاری و ادعا به بالداری بین لکورین کرن پارتیا کوچاریان راگهاند کو حتی برسوان پرسان نه داین بلوکایی و انجام هبجارتین ناس نکم. نوچین مب ویرنگی بوم خاطری خوش و بخوازند وان کلیان دژی اینسیاتیفا پاراستنا کردستانی ل بروکسل جوینا چاپمنیه پکتینم بری خوبدن ویدریم. The Turkish border, and not only I already was surprised. I flew via Zurich to Düsseldorf and Düsseldorf to Erbil or Hevler, how it is called in Kurdish, and I was already surprised in Germany at the departure that German federal policeman Polisin Alman federal jimi persi tu welati Suisi jibo çi tu diçi Kurdistanê to Erbil. Çima diçi hewleri kaj mere beje sebep çiye gelo jimre jimin persi polisin cara hatta na tişteki uha nat bu selim birasti cara awli ev hat selim authorities of the country which I go into, but not autoritein ولات کو ازلت جیم ولات اوروپی چوا دکاره و اندام شنگن پیمان شنگن سربستیا چونو هاتنه شنگن چوا دکاره من آستنگ بکه چوا دکاره ولاتیان خو آستنگ بکه از جوید پرسم جوان از دوچم هولری از زیارت دیگه شبو سردانه از دوچم از جبو دیتنا هنک انسان دوچم هولری باشوری کردستانی و اره از درباس بوم از کار بوم درباس بوم بچم وکی کو اندی جیگوت از دناوا وان مروان دبوم کو پیشیوان هات دستنکرین هات پیشیلمه هات کردن پاسپورتم هات کنترل کردن پلیسین هرمی جمع گرتن والجمع ولاتين سيفيسريجي هبون بالا فرقه مايا هيس شي لقال مابو جنك سيفيسري
Iraqi visa. ویزای عراقی هبو لسروی لیویندن اویندن هاتن گرتن و ام شبکی لوی داره ده هرما ترانسیتا بالا فرگه ده دبندور پیچا پلیسان ده امان و پاشجی روزک شونده جی ام پاش ده هاتن شاندن یازده کس بو کوما کوجو گلک ولاتن جی سلوونیا سویسریا آلمانیا ام پاش و هاتن شاندن بو فرانکفورتی از دخوازم سپاس بکم رخصتن کردن لآلمانیا هاتن پیشیامه me پاشوازی کرن هاتن خیر هاتنا me Kurdish refugee people in Germany who welcomed this part of the delegation. پنجی کسین هاتن پیشیامه و کسین کو بزرگی هاتمون شاندن هات پیشوازی کرن لآلمانیا سپاس یاوند کم. And so what can I do? از دکارم چی بکم؟ What is my learning of this? گلو من چی فهم کر جوه تجربه چتی که هات سری من؟ I think I heard sometimes this is called one of the forgotten wars. من برجی تشتین وهاد بیست افشارک یاتیه جبیر کرن شرین لکردستانی. لی من دید براستی اف نشارک یاتیه جبیر کرن هاتیه و شرطن کس نخواز افشار بدیتن و گل براستی سیجی گلکی گرینگ دوی ام بنفسینن ام بیجن درباره راستین و شر دوی شر کو نیاسای ایلگال تم مشاندن و جالی و لسر سینور ترکیه تم مشاندن دوی ام براستی دکومان آوان درخن ام دلیلان بنفسینن ام سوجن وان بنفسینن تشتن کو پیک هاتنه ام سوجن شر و پاشجی ام وانا بدرزینن ام دادگاه هوا کی سوجن شر ام پیشکشی دادگاه بکن جبر کود کنوانسیون ناو نتویده هون نکارن مافین چکین کیمیایی بکار بینن هون نکارن ایرشی سیویلان بکن دوی هون سیویلان بپارزن اما نا مخابن هدف سیویلن و کامپین پناورانجی هدفن تشتی گلک بالا مکشانجی اف بو ولاتین اوروپا وکی آلمانیا چاوا لهم بریم چاوا کسین وک ما پیشیا مگرد جواکا سیویل رخصتنین سیاسی و سندیکایان انکارکران پیشیاوان بگره و نهیله کو بشه هرما شهر و تشتین کو پیکتی ببیزه بنویسینه راپور آوان درخه چاوا اف پیکتی از فهم نکم براسیجی از خوازم وی پرسی بکم جالی خود از وی پرسی دکم و از جو اتوریتین سیویسریجی از دپرسم جبوچه و ما استنکر جبوچه پیشیا مگرتنم بچن باشوری کردستانی اف دولت ما چواد کرد تشتکی وسا بکه ام وکی کو کسی نهاتن و کسی کو ناین خواستن هاتن اعلان کرن ولورجی لورجی ولورجی ام هاتن اعلان کرن کسی کو ناین خواستن and I am committed to this to see how we can get over these obstacles. ام دفکرنا ام دکارن چه بکن وان استنگیان پیشیا وان استنگیان بگیرن جبو بکردار سولیداریته هفکاری براتیه بکن ام دکارن چه بکن کسین کنج گلک ولاتیندن هاتنه ام سرویا کوم کرد بن اف یک آرمان جمعه سیاسی از دکارن ویا بیجم پارتین لفتین رادیکال دناوی اتفاق دنه گله کس ناوی اتفاق دنه کسین هاتنه البجارتنه نه وکیلین پارلمان هنه لیمی بکن ام پاش تگاو ناویجن و امی به همی کسین کل جهان راستی ظلمی هاتنه و کرد جی سری ده امی افکاریا وان بکن جبر کو گله کرد گله کی گرینگه بومه و گله کی لسری ظلم تکرن لدنیای لسوریه عراق ایران و ولاتندن لو ماجي از خوازم في بيجم اف رولا ما رولك ما هي وكي تفجر جبو اشتيه
و ام دخوازن وی نشان بدن these wars who are done also with weapons. اف شر عالی چکن ما حتی نکردن اف جی شرمه سویسرا چکان دفروش ترکیه سویسرا پیش دخه درونین کجالی ارتش ترک و تکرن لام کردستان تیپ کارانین سویسرا پیش دخه ارمنستان جی قره‌باغ جی بوانا سیویل تین کشتن This is a part of the shame. اف پارچه کی شرمامه شرماکو سویسرا نها سویسرا ده بجام ولاتکی اشتینه بیالینه کنوانسیونا پنابرانا جنوی جلوه داره اون دزانن ناونده خاچا سور لوه داره سویسرا پس نخود بوان سازیان لبله روش نوهای آلیکاریا ترکیه دیگه جبو سوجین شر بک بینه ترکیه ولو ماجی گلک تشته براستی ام بینن زور سپاس جبو کو از گهداری کرم بو پرسب مند کارم بکن Former Councillor of Union. I'm the member of the international delegations for Peace Initiative. Mr. Tabia, thank you very much for presentation. And now the floor is for Mr. Orphan, if I really pronounce your name, Orphan, from the Kurdish community in Berlin. So he's welcome to us. Thank you. Oké, dank u wel. Ik ga in het Nederlands spreken. De rol van Turkije als een land dat in het Midden-Oosten zorgt voor onrust, moorden, ontvoeringen, oorlogsmisdaden, repressie, is goed gekend. Dat is geen geheim meer, anno 2021. Het is gedocumenteerd, het is gefilmd, het is verteld, het is geschreven. Ze weten het, iedereen weet het, maar toch zien wij dat Turkije daarmee wegkomt. Turkije kan blijven misdaden plegen tegen de minderheden die binnen haar eigen grenzen wonen, maar ook misdaden tegen de minderheden die in de buurt wonen. Turkije voert agressieve buitenlandse militaire operaties in verschillende landen, is betrokken in andere conflicten in de omgeving. En toch zien wij dat Turkije niet op de vingers wordt getikt en dat Turkije niet wordt gestraft hiervoor. We zien dus dat Turkije steun blijft krijgen. Nog maar een week geleden, nog maar 7 dagen geleden, in deze stad, in Brussel, is er een bijeenkomst geweest, de NAVO-bijeenkomst. Daar zijn de politieke leiders van de Europese landen en een aantal andere landen samengekomen. Ook Erdogan is naar hier gekomen. Erdogan is hier onthaald op de rode loper. Hij heeft mogen meedoen met de andere politieke leiders van de Europese landen. En heeft daar steun gevraagd voor zijn oorlogsplannen tegen de Koerdische bevolkingen in de verschillende landen in en rond Turkije. Erdogan heeft dat verkocht als steun tegen terreur. Erdogan verkondigt dit als terreur en vraagt er steun voor. We weten heel goed dat de Europese landen, dat de politieke leiders hier, dat de NAVO heel goed weten waar het om gaat. Ze weten dat het niet om terreur gaat, maar dat het gaat om een strijd van een volk voor zijn rechten, voor democratie, voor rechtsstaat. Maar toch kan Erdogan dat verkopen als terreur en kan er ook steun voor krijgen. De NAVO heeft de plannen van Erdogan nogmaals gesteund. Vandaar dus dat wij zeggen dat de Europese landen, de overheden hier, de NAVO, medeplichtig zijn aan de misdaden van het Turkse regime van Erdogan. Het zijn geen buitenstaanders die maar aanschouwen, het zijn medeplichtigen. Ze leveren wapens, westerse wapenbedrijven leveren materiaal, technologie en hiermee gaat Turkije aan de slag. Je kan als het ware zeggen dat Turkije een oorlog voert dat gesteund, gefinancierd en gepland wordt vanuit het Westen. Het is heel belangrijk om te beseffen dat de NAVO politieke dekking geeft aan een regime als die van Erdogan, in plaats van Erdogan te veroordelen. Erdogan hoort niet met een rode loper onthaald te worden. Erdogan moet berecht worden voor zijn misdaden. Erdogan heeft de democratie in Turkije afgebroken. Heeft de rechtsstaat in Turkije afgebroken. Heeft minderheden aangevallen. Zorgt voor onrust, onstabiliteit.
Erdogan hoort thuis in Den Haag en hoort berecht te worden en moet niet mee aan tafel schuiven met andere politieke leiders van de democratische landen. Om deze oorlogsplannen van de regering van Turkije aan te klagen, zijn er vredesdelegaties vertrokken. Deze vredesdelegaties hadden de bedoeling om het conflict tussen de verschillende Koerdische fracties te gaan oplossen met dialoog. Ze willen vermijden dus dat de Koerdische groeperingen onder elkaar zouden vechten, want ze weten heel goed dat hiermee de zuur verdiende en heel waardevolle Koerdische verwezenlijkingen in gevaar komen. Ze hebben dat willen voorkomen. En toch zien wij dus dat een land als Duitsland bijvoorbeeld dit gesaboteerd heeft. Dat landen als Turkije of een organisatie als de KDP dit doen in het Midden-Oosten hoeft ons niet te verwonderen. Maar we begrijpen niet waarom een land als Duitsland dit vredesinitiatief, dit civiel initiatief gedwarsboomd heeft doen mislukken. Ze hebben op een heel onrechtmatige manier de mensen die daar naartoe wouden gaan, burgers, gelijk u en ik, tegengehouden, zonder een geldige reden, een uitreisverbod gegeven en het heen vertrekken dus gesaboteerd. De mensen die wouden gaan zijn doodgewone burgers. Het zijn civiele mensen die niks anders doen dan werken voor democratie, vrede en de rechtsstaat. Zij geloven in het internationalisme. Ze geloven in het broederschap tussen de volkeren. Het was met deze gevoelens dat ze dus daarnaar wouden gaan om een conflict te voorkomen. Wij als organisatie, wij als Koerdische organisatie hier in België, doen beroep op de solidariteit van mensen. We gaan daar naartoe, we maken kennis, we overtuigen ze en we vragen om ook hun stem te verheffen om de misdaden in het Midden-Oosten te voorkomen. En zo hebben wij heel veel vrienden in westerse landen, in België. En ook deze mensen liggen wakker van wat er gebeurt in Koerdistan, in Turkije en in het Midden-Oosten. Dat zijn mensen die gedreven worden door een heel sterk gevoel voor solidariteit, rechtvaardigheid, democratie en vrede. Enkel dat. En ze willen dat bekomen. En daarom dat zij zich engageren. We begrijpen niet dat een overheid als die van Duitsland zoiets doet dwarsbomen, laat mislukken. En dat is ons protest daartegen. Dank u wel allemaal. Thank you, Mr. Orban from the Kurdish community in Belgium for your presentation. And now the floor is for Mr. Contine, that is from the Belgium Workers' Party. So you are welcome to the floor for you. Thank you. Donc bonjour, moi je vais m'exprimer en français. Donc je m'appelle Quentin, je travaille non pas dans un parti mais dans le syndicat FGTB, donc Fédération Générale des Travailleurs de Belgique. Plus précisément, je suis permanent jeune FGTB à Verviers. Et donc c'est aussi dans le cadre de cet emploi-là que je suis parti pour rejoindre la délégation internationale pour la paix au Kurdistan. Donc moi j'ai eu la chance de passer entre les mailles du filet, on va dire, dans le sens où en fait j'ai fait partie d'un des premiers vols où les internationalistes ont pu rejoindre la délégation, mais c'est quand même assez voilà, je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur l'aspect non démocratique de cet empêchement, dans le sens où pour une délégation qui devait compter entre 120 et 150 personnes, on s'est retrouvé avec une délégation de 60-70 personnes, ce qui a donc limité aussi d'une certaine manière l'impact. Et je vais dire surtout dans l'optique où on y allait pour instaurer, déjà pour visibiliser l'agression turque au Kurdistan, mais aussi afin de mettre les différents partis kurdes autour de la table pour qu'en fait ils trouvent une solution et amener une logique de dialogue par rapport à ces questions de guerre, à la place d'être dans une optique qui est une optique de guerre. Donc voilà. Moi j'ai pu y aller. Les premiers jours, on a en fait fait davantage du tourisme afin d'aussi comprendre le lieu, voir différentes choses. On a pu notamment aller voir un camp de réfugiés Ezedi. On a été voir Baba Cher, qui est aussi l'équivalent du pape dans la religion Ezedi. On a été à la Lèche. Différents lieux beaucoup plus forts. Enfin, ces lieux-ci sont aussi forts symboliquement, mais
des lieux forts symboliquement comme Shangal, là où il y a eu et le Mont Sinjar, là où il y a eu le massacre yézidi en 2014, etc. C'est des endroits qui nous ont été refusés par le KRG et par les forces de Barzani. Et en fait, c'est parce que aussi, si je pense, il y a eu une enfin, quand on était à Erbil, parce que le voyage s'est passé en deux étapes, et lorsqu'on était à Erbil, on sentait en fait une vraie opposition à notre présence par le PDK, qui est le parti de Barzani. Et je vais dire, on a été directement le premier jour où j'arrive, on était censé en fait en tant que délégation rejoindre le Parlement du KRG, donc le Parlement qui est souverain dans le Kurdistan irakien. Et en fait, le jour même, on nous dit non, il y a une manifestation devant, vous ne pouvez pas venir, c'est déjà suffisant une manifestation devant le Parlement. Et alors, en fait, au fur et à mesure de la journée, les différents partis qui devaient venir nous voir ont décommandé au fur et à mesure. Et donc ça, je pense, c'est aussi à un moment donné, ils ont déjà, alors qu'on était directement dans une logique de discussion, il y a eu directement un abandon et une crainte par rapport à notre délégation qui s'est aussi dont la conséquence a été aussi l'empêchement d'un certain nombre de membres de la délégation de rentrer sur le territoire irakien, enfin au Kurdistan irakien. Et alors, pour quand même aussi souligner, peut-être à la place de trop se focaliser sur les différentes personnes qui ont été empêchées de rejoindre le territoire, il y a aussi également 3 personnes qui faisaient partie en fait j'ai oublié exactement le nom, mais qui faisait partie en gros la représentation de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Il y a 3 personnes qui en fait ont été empêchées d'entrer, mais qui en plus depuis donc le 10 juin sont introuvables et ils sont arrêtés, on ne sait pas où, et il n'y a toujours pas de nouvelles par rapport à eux. Et je tiens aussi à amener tout le soutien aux différents organisateurs locaux qui ont pris énormément de risques, notamment en organisant cette délégation. Et c'est malheureux qu'ils aient dû prendre ces risques-là. Mais dans la situation politique à Erbil, c'est clairement ce qu'on a vu. Et en fait, avant d'avoir un contact avec les différents partis, en tout cas les partis qui n'étaient pas acquis à la cause, entre guillemets, il a fallu y avoir donc ces différents empêchements et ce remue-ménage qui a beaucoup tourné, notamment dans la presse allemande, pour que on voit de plus en plus de partis qui aient envie de nous rencontrer, de parler avec nous. Et en fait, on a dû atteindre un point où c'est le vice-président du Sénat français, Pierre Laurent, qui, en voulant venir, s'est fait, en fait, le collègue avec qui il était, s'est vu refuser l'accès au vol au Qatar. Et donc, c'est Pierre Laurent qui a dû, en tant que vice-président du Sénat, faire remuer la scène diplomatique pour que, en fait, il soit accueilli, etc. Et donc, c'est suite à cela que le ministre des Affaires étrangères a finalement bien voulu nous rencontrer, donc le ministre des Affaires étrangères du KRG. Et mais voilà, donc il faut se rendre compte qu'il était là et qu'on a dû attendre d'arriver à ce point-là pour pouvoir avoir une légitimité et que ils viennent nous parler. Et quand on parle de légitimité, il est venu avec 9 personnes des services secrets qui l'entouraient, et il a été dans un ton qui n'était pas un ton, je vais dire, cordial. Même si nous, voilà, on était dans une logique de le remercier d'être présent, qu'on était ici pour essayer de trouver un dialogue entre les différents partis kurdes, pour éviter aussi une augmentation des violences au niveau entre les Kurdes. Et donc c'est la seule réponse, à part sa langue de bois, une autre réponse qu'il nous a fournie, c'est lorsqu'on lui demande si le lendemain on peut aller devant le siège de l'ONU à Erbil pour faire notre déclaration et pour faire notre déclaration de paix. La réponse qu'on a eue, c'est que le lendemain, des policiers et des peshmerga nous empêchaient de sortir de l'hôtel pour nous rendre à Erbil.
Et nous devions aussi, en plus, après le siège de l'ONU, nous devions nous diriger vers les différents villages qui ont été abandonnés et qui, en fait, et aussi au niveau des forêts qui ont été dévastées, afin de témoigner de ce qu'est l'agression turque. Et ces deux activités nous ont été empêchées par le gouvernement régional kurde et par le PDK. Et donc on a dû donc faire la déclaration de presse dans l'hôtel et on a été en fait très restreint dans nos déplacements et on était un peu dans enfermé dans notre hôtel par rapport à la situation politique. Donc ça c'était la première partie du voyage qui était aussi un moment où on a essayé de mettre vraiment beaucoup de partis politiques autour de la table. Et c'est dans la deuxième partie qu'on a été à Souleymanie, qui est une partie plus favorable en tout cas, ou qui est plus ouverte sur les questions de l'autonomie kurde et de la défense du peuple kurde face à l'invasion turque. Et donc c'est plus tout ce qui est du PUK et des Talabani. Et c'est donc là-bas on a pu un peu plus développer nos argumentaires politiques, rencontrer des acteurs locaux mais aussi des acteurs de la société civile, chose qui était beaucoup plus compliquée à Erbil. Et donc voilà, là on a pu faire différentes manifestations en soutien avec par exemple le comité pour la libération d'Abdullah Öcalan, avec une manifestation aussi contre l'invasion turque dans le centre-ville de Souleymanie. Et donc voilà, différentes choses ont pu s'agglomérer sur ces questions à Souleymanie. Mais il n'empêche que encore hier, ils ont voulu retourner voir les différents lieux qui avaient au préalable été empêchés, et de nouveau, ils n'ont pu se rendre aux différentes montagnes et aux différents lieux symboliques où il y a eu une forte répression de l'armée turque. Et donc voilà, ici on a quand même eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de partis politiques, de mettre aussi des associations écologistes qu'on a pu rencontrer. On a pu aussi rencontrer une personne d'un collectif queer et féministe, et donc voilà, et LGBTQI+. Et donc il y a eu des liens qui ont pu se créer par rapport à ces thématiques de paix et de recréer une alliance contre l'invasion turque pour l'autonomie du peuple kurde. C'est une chose qui a été possible et qui en fait est un début, je pense, d'une alliance, et qui, ce qui est très important, c'est que ça a envoyé aussi, je pense, un signe, un message à toutes les forces kurdes, un message d'unité. Et en fait, on n'a peut-être pas stoppé, je vais dire, l'invasion turque, on n'a peut-être pas eu une application sur le retrait dans ces frontières d'Erdogan, malgré les différentes violations, ce qu'il devrait faire au vu des différentes violations que les personnes ont déjà citées ici. On n'a peut-être pas pu arriver à ça.